Dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremam jedan preukusan i jednostavan kolač sa suvim voćem i orasima, koji jako volim. Radi se o komis brotu. Pa da krenemo sa pripremom. U posudi za mućenje mutite mikserom 7 belanaca. Uz lagano dodavanje 200 g šećera, utucite belanca u čvrsti sneg. Dodajte 60 g rastopljenog margarina i nastavite mućenje. Dodajte u više navrata i 120 g brašna, zatim žicom lagano umešajte u šaum. U odvojenu posudu dodajte malo brašna, kao i 100 g suvog grožđa i fino promešajte. Prosejte grožđe kroz sito pa prebacite u utučena belanca. Isto uradite i sa 100 g suvih brusnica, dodajte ih u brašno, promešajte, prosejte kroz sito pa prebacite u šaum. Dodajte i 100 g sackanih oraha. Zatim lagano sve sjedinite. Kalup veličine 30 x 11 cm podmažite uljem i brašnom, pa izlijte smesu i fino rasporedite. Pecite prvo na 200 stepeni 20 minuta, zatim smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite još 10 minuta. Komis brot je spreman. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru vaše utiske i da li vam se dopao. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da bacite jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.